السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة باك أون بوش. إن شاء الله الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار استعداد الامتحان الوطني. أقترح عليكم هذا الموضوع الشامل والمتكامل، موضوع حول دراسة الدالة، يحتاج إلى النفس الطويل وكذلك إلى التركيز. وهنا ألح على الطلبة أن يكونوا على الأقل مهتمين أو ملمين ببعض الخاصيات التي كانت سبق أن طرحت في الدرس. إذن على كل، حتى لا أطيل عليكم الموضوع، فهو باللغة الفرنسية وسنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذن لا بد من أخذ الوقت الكافي لقراءة الموضوع بتأني وبروية حتى يمكن أن تجيب عن مختلف هذه الأسئلة. إذن سأمر بالقراءة مرة الكرام على هذا الموضوع حتى نستفيد من الوقت. إذن فالدالة معرفة على المجال موان لانفيني زيرو، وكذلك على المجال زيرو بلس لانفيني. إذن عندنا اف دو اكس الأولى و اف دو اكس الثانية. إذن فلتكن سي هي لا كورب ريبريزونتاتيف، بحيث أن نأخذ الأونيتي هي 2 سنتيمتر. أول سؤال هو بين بأن اف هي متصلة في الصفر. بين أو تحقق بأن اف دو اكس سور اكس إيكال، سي فاسيل. بين أن اف قابل للاشتقاق عن اليمين وأن المشتقق عن يمينها الصفر تساوي ان دومي مع التأويل الهندسي. 2. بين أن اف فهي غير قابل للاشتقاق في الصفر مع التأويل الهندسي دائما. حساب نهاية اف دو اكس اون بلس لانفيني. ثم بين أن ليميت دو اف دو اكس اون موان لانفيني سي موان لانفيني. بين أن لا دروات دي ديكواسيون إيكغيك إيكال اكس بلس 1 فهي مقارب مائل بطبيعة الحال au voisinage de moins l'infini. بين أن بالنسبة لإكس أصغر من صفر فإن المشتقة اف بريم تساوي إكس بلس 1 فوا إكس موان 2 سور إكس كاري إكسبونسيال دو 1 سور إكس. بين أن بالنسبة لإكس أكبر من صفر فإن اف بريم دو إكس إيكال. السؤال 5. بين أن اف هي تناقصية على المجال موان زان صفر وتزايدية على المجال موان لانفيني موان زان إي زيرو بلس لانفيني. جدول التغيرات. السؤال السادس. بين بأن لا ديريفي سكوند دو إكس بالنسبة لإكس أصغر من صفر تساوي 5 إكس بلس 2 سور إكس 4 إكسبونسيال دو 1 سور إكس. وبالنسبة لإكس أكبر من صفر فإن إف سكوند تساوي 2 فوا 1 موان إكسبونسيال دو إكس فوا l'إكسبونسيال دو إكس سور أو دو إكس بلس 1 البويسونس 3. إذن ندرس إشارة إف سكوند على المجال ار إطوال. ثم نستنتج أن إف على هذه نقطتي انعطاف لابد من تحديدهما. ثم ننشئ المنحنى سي دو اف. سؤال 8. لتكون جي قصور الدالة اف على المجال صفر بلس لانفيني. إذا بين بأن جي تقبل الدالة عكسية على مجال يجب تحديده. حدد نهاية جي موان زان دو إكس بالنسبة إكس أصغر من ثم جدول التغيرات بالنسبة للدالة جي موان زان. بين أن جي موان زان فهي قابل للاشتقاق في النقطة ان دومي. ثم احسب جي موان زان بريم دو ان دومي. انشئ لا كورب ديال جي موان زان. فيريفي كو بور توت اكس اكبر من 1 فان جي اكس موان اكس ايكال. ثم نستنتج ان لا كورب فهي تحت المستقيم الدلتا اللي هو معادله ديالو اكس ايكال اكس. فوالا. اذا هنا هذا هو تنظن. واش بقى شي اسئله اخرى؟ بقى السؤال. بين ان الداله اش فهي دالة أصلية للدالة بوتيتاش. ثم أحسب مساحة بالسنتيمتر كاري المساحة الحيز اللي محصور بين الدلتا والمستقيمين دي المعادلة إكس إيكال 1 و إكس إيكال إلين دو 4. لتكون أش قصور دالة اف على المجال موان لانفيني موان زان سوا اش موان زان لا فونكسيون ريسيبروك. إذا هنا قال لك حدد نهاية اش موان زان دو إكس موان لانفيني. déterminer la nature de la branche infinie de CH-1 وعاد préciser l'équation cartésienne de l'asymptote et en déduire que limite de h-1 de x moins x plus 3 égale à 0. إذن هذا هو الموضوع. تلاحظوا هو موضوع طويل شيئا ما، يحتاج إلى تركيز وإلى بيان سور يعني ان باجاج ديال الطالب خاص يكون عنده ان باجاج بور بوفوار ريبوندر ا سو جون دو كيستيون. اذا اقترحت لكم لان نزول عند رغبه احد الطلبه لتلح فيه على اساس ان نقوم بالعمل باش نخدم مع هذا التمرين هذا الموضوع هذا، فلهذا ارتأيت ان اتقاسم معكم لتعم الفائده وتنظر بان هذه الصيغه اللي هي او الهيكل ديال الامتحان الوطني.
لان هذه مده كبيره ما لاحوش واحد لا فونكسيون اللي هي معرفه على مجالين، وهذا الامر هذا راه صعيب شويه، لهذا الح عليكم او انصحكم بالعمل على هذه المواضيع بكثره. اذا غادي ننطلقوا دابا الجواب. انتم راه عندكم الوقت باش تعاودوا ترجعوا للموضوع وتقراوه من جديد. الوغ بالنسبه للسؤال الاول بين ان الداله متصله في النقطه الصفر. اذا للايضاح لابد هنا من تحديد نهايه ليميت دو اف دو اكس في المجال في صفر موان وصفر بلس. اذا اعتذر انها تعطلني هذه المساله ديال القلم، ما عرفتش كما كانش عندي الاشكال، ولكن على كل تقبلوا الموضوع وصافي. اذا بالنسبه للسؤال الاول، اذا غادي نخدموا ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس الى 0 موان، اللي هي الليميت ان اكس 0 موان ديال اكس بلس 2 l'exponentielle de 1 sur x. إذن طبيعة الحال limite de 1 sur 0 moins c'est moins l'infini, donc la limite de l'exponentielle de 1 sur x lorsqu'on 0 moins il y a 0, donc ça veut dire que la limite ici c'est 0, donc 2 fois 0 c'est 0. هذا من جهة. خدينا la limite de f de x lorsque tend vers 0 plus, donc il y a la limite en 0 plus de 1 moins 2 sur l'exponentielle de x plus 1. Donc c'est 1 moins 2 sur 2, donc c'est 1, donc c'est 0. Donc vous remarquez ici que la limite de f de x en 0 moins, c'est aussi la limite de f de x en 0 plus, qui est égale à 0, qui est égale à bien sûr f de 0. Donc ce qui prouve que la fonction est bien dérivable, f est donc continue, يعني أنها متصلة في الصفر. إذن هذا بما يخص السؤال الأول. واحد المسألة بغيت نشير لها، وهي أنه لم تطرح هنا في هذا الموضوع، وهو تحديد مجال التعريف ديال R. ديال F عفوا، فإف هي معرفة على المجال R ككل. إذن لاحظوا معايا هذه الأمور هذه وركزوا فيها بزاف. إذا غنمشيو للسؤال الموالي، وهو vérifie que f de x sur x égale. هذه بالنسبة لإكس أكبر من صفر. إذا غنمشيو ناخذ ورقة أو لوحة جديدة، وهذا هو اللي ما تيعطني دائما، خاصني نقوم بنفس هذا، فأعتذر عن ذلك. إذا عندنا غادي نشوفوا ليميت، هذا بالنسبة للسؤال تنظن سؤال 2. دونك ليميت دو اف دو اكس سور اكس، اكس أكبر من صفر. إذا خاصنا اولا نشوف واش السؤال هو هذاك ولا لا، لان قالك فيريفي دابور، فيريفي كو اف دو اكس سور اكس ايغال. فوالا، اذا خاصنا نفيريفيو هذا الامر هذا عن ندوزو لا ليميت. اذا فوالا غادي نحاولوا نديرو، اون فا شيرشي دابور اف دو اكس سور اكس اللي هي ماذا؟ بالنسبة لإكس أكبر من صفر. دونك بالنسبة لإكس أكبر من صفر عندنا هي 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1 sur x. إذا ما ننساوش بأن هنا تنخدمو في المجال x هذا، سيتادير دونك لو وحدنا المقامات، دونك غتعطينا ديريكتومون، جو لا في ديريكتومون، لأن غاد او دو x plus 1 moins 2 هي e de x moins 1 sur e de x plus 1 sur x. Donc je peux l'écrire, donc c'est 1 sur x, 1 sur x, ou bien e de x, voilà, moins 1, وغتعطي هنا x, e de x plus 1, que je peux l'écrire autrement, il y a e de x moins 1 sur x, voilà, que je dois multiplier par 1 sur e de x plus 1. إذا لكل سؤال هدف معين. إذا هذا فيما يخص لا كيسيون أ. دونك إلا بغينا ندرسو الاشتقاق، limite de f de x sur x en 0 plus, ça sera donc هي la limite en 0 plus de ce qu'on a trouvé tout à l'heure.
فوالا. تنعرفوا بأن هذه في الدرس هي واحد. Si vous remplacez x par 0, ça vous donne un demi. Donc 1 fois 1 demi, c'est 1 demi. Donc 1 demi, bien sûr, il appartient à R. Ça veut dire que la fonction en question, elle est bien dérivable. Donc f est dérivable à droite de 0. Et par conséquent, c de f, ici, يقبل واحد المعادلة واحد tangente, une tangente d'équation, je l'appelle t, y égale à f prime, لأن هذا n'est autre que f prime de droite de 0. Donc c'est-à-dire 1 demi fois x plus f de 0 est égal à 0. Donc voilà la droite, l'équation de la tangente au point 0. إذا غنمشيو دابا الآن سي جو سي با واش تابع عليها montrer que interpréter le résultat. Donc هنا تهمنا هذاك صافي سي بيان. On va voir بالنسبة à gauche. إذا on va chercher maintenant la dérivée. On va étudier, si vous voulez, la dérivée à gauche. C'est-à-dire on doit chercher la limite de f de x sur x en 0 en moins. F de x sur... c'est bien ça, oui. Donc c'est la limite en 0 moins. Alors, f de x sur x. Donc شنو هي غناخذوها هي ماذا؟ هي e de x. هي e de x exponentielle pardon de 1 sur x pardon. عندنا هي x plus 2 sur x. C'est bien ça. Donc هي limite lorsque x tend vers 0 moins. Je peux l'écrire ici هو l'exponentielle de 1 sur x fois x plus 2. Ça revient au même. Donc, si je pose t égale à 1 sur x, je sais que lorsque x tend vers 0 moins, t tend vers moins l'infini. Donc, il y a la limite lorsque t tend vers moins l'infini. Donc, l'exponentielle de t fois t, لأن 1 sur x هي t, وغتقعد fois limite لأن هذا تهمني هذا واللي تهمني أكثر. أما هذا راه سيضرب fois la limite lorsque x tend vers 0 de x plus 2. أعيد هنا لاحظت بأن ما غيرش التي تقدر تغيرها اللي بغيتي، ولكن بما أن هذا سابوز أوكان بروبليم، المهم عندنا هو هذا. تقدر ترجع للسطر وتقول لي الفو شيرش لا ليميت دو سا لوسك تون فيغ 0 موان. دونك هذا لقيناه هو 0. دونك هنا 2 دونك عطينا اكس عطينا 0. دونك تلاحظوا بأن هنا اف اي ديريفابل à gauche، فهي قابلة للاشتقاق عن يسار الصفر، وبالتالي المنحنى فهو يقبل واحد مماس ديال المعادلة اللي غادي نسميوها تي بريم سات فواسي إيكغيك إيكال أ0. إذا ركزوا معايا مزيان لأن هاد الأمور غادي نستعنوا بها في تحت إنشاء جدول، في إنشاء عفوا المنحنى. إذا تلاحظوا بأن لا ديريفي de f de x sur x en 0 moins est tout à fait différent de la limite de f de x sur x en 0 plus. Ça veut dire que f est non dérivable en 0. هذا الإجابة عن السؤال، لأن باش تكون ديريفي خاصها تكون بحال اللي من النهاية تكون بحال. هذا فيما يخص لا ديريفي. Question 3. La limite de f de x en plus l'infini. Donc toujours هي la limite en plus l'infini. إذا الدالة المعنية هي هذه l'exponentielle de x plus 1. Donc بما أن هذا 2 sur plus l'infini c'est 0 تبقى لنا 1. Donc quelque chose هنا ما قالكش بين، donc c'est très facile. يعني أن المعادلة y égale à 1. إذا فهو مقارب أفقي يعني horizontal de c
de f au voisinage أي بالجوار بلس l'infini. إذا هاد الأمور هادو راه هي اللي تبغي شوية النفس الطويل. إذا غنمشيو دابا للسؤال 4 درنا هاد السؤال 3 تنظن، دابا غادي نمشيو للسؤال 4. إذا السؤال 4 اللي هو limite de f de x en plus l'infini لقيناه. عفوا هنا جو سي با واش جي شيرشي limite de f de x en plus l'infini, donc j'ai cherché normalement je dois chercher la limite, c'est bien ça, en plus l'infini, calculer, donc troisième, calculer limite de plus l'infini, c'est bien ça. غير عاودتو هنايا وصافي. دابا غادي نمشيو la limite en moins l'infini. donc بالنسبة السؤال 4a, donc la limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de la fonction concernée liée x plus 2 exponentielle de 1 sur x. بما أن la limite en moins l'infini de l'exponentielle de 1 sur x, 1 sur moins l'infini c'est 0, donc c'est l'exponentielle de 0, c'est 1. donc ça veut dire بما أن هذا en moins l'infini c'est moins l'infini وهذا لقيناه هو 1, donc ça veut dire que la limite c'est moins l'infini. إذن 4b. Alors on va montrer que la droite est une asymptote, donc il suffit de chercher la limite de f de x moins y, c'est-à-dire moins x plus 3 lorsque x tend vers moins l'infini. donc بالنسبة لهاد la limite هذه n'est autre que la limite en moins l'infini, donc x plus 2 exponentielle de 1 sur x moins x moins 3. إذا إلا بغينا نديرو لا ليميت ديال هذه تلاحظوا بأنه فوزوغي يسي موان لانفيني بلس لانفيني شكل غير محدد. إذا ما هي الطريقة؟ إذا غادي الطريقة وهي خاصنا سون دي زاستيوس. دونك هنا عندك اكس وهنا عندك اكس، دونك غادي نعمل باكس، غاديري فوالا اكس فوا ماذا فوا ليكسبونونسيال دو 1 سور اكس موان 1. دونك اش غتبقى ليا؟ غتبقى ليا هنا 2 exponentielle de 1 sur x moins 3. C'était bien. Alors même en faisant cela, ça cloche. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ensuite؟ donc هنا دابا هادو هما لي زاستيوس اللي تنبغي نركز عليهم. donc هنا ردوا بالكم هنا كومون اون فا فير، لان دائما خصنا نشوفوا الاشياء اللي مدروسه في الدرس. هاد اكس غنقدر ندير هنا 1 sur x pour faire apparaître l'exponentielle de t moins 1 sur t avec t tend vers 0. donc غتبقى عندنا plus de l'exponentielle de 1 sur x moins 3. donc je sais que la limite de ça c'est 1, la limite de ça lorsque x tend vers moins l'infini c'est 2, donc 2 moins 3 c'est moins 1, donc 1 moins 1 donc c'est 0. مما يعني أن المستقيم ديال المعادلة y égale à x plus 3 donc c'est une asymptote oblique. فهو مقارب مائل de C de F au voisinage, n'oubliez pas cette phrase, de moins l'infini. alors voilà جاوبنا على هذا السؤال هذا. قلنا بأن المستقيم ديال المعادلة x بلس 3 فهو مقارب مائل بجوار موان لانفيني. إذا خاصنا نمشيو دابا للسؤال رقم 5. إذا السؤال رقم 5 عفوا إذا خصنا نقلبوا على f prime. إذا بالنسبة لهذا السؤال هذا toujours il faut mentionner que la fonction en question étant dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0, donc c'est très facile, et on va chercher donc f' de x. alors f' de x pour x أصغر من صفر هي لا ديريفي ديالاش ديال x plus 2 exponentielle de 1 sur x. إذا هنا عندنا عبارة عن جداء، والجداء عندكم طريقة باش نقلبوا لا ديريفي. on va pas se tarder ici. donc la dérivée de x plus 2 c'est 1 fois l'exponentielle de 1 sur x. il me reste x plus 2
fois la dérivée de l'exponentielle de 1 sur x. Alors il faut chercher la dérivée de 1 sur x, il y a moins 1 sur x carré, l'exponentielle de 1 sur x. Alors je ne vais pas me tarder, donc il faut, parce que la dérivée de l'exponentielle de u de x, c'est u' fois l'exponentielle de u de x. Alors il faut bien apprendre ces choses-là pour ne pas se tarder. Alors on va continuer. Donc si je mets l'exponentielle de 1 sur x en facteur, donc il me reste 1 moins x plus 2 sur x carré, ou bien l'exponentielle de 1 sur x fois x au carré moins x moins 2 sur x au carré. Donc je peux arriver à l'expression voulue en remarquant que moins 1 est une solution de cette équation, ou bien il suffit de résoudre cette équation de second degré, il faut trouver delta, et après vous allez trouver les deux racines, et vous allez bien sûr trouver ce résultat. Ou bien la méthode la plus facile, c'est de vérifier que x plus 1 fois x moins 2, c'était bien x carré moins x moins 2. Donc vous avez le choix de faire la méthode qui vous plaira. Donc j'ai x plus 1 fois x moins 2, le tout sur x au carré. Alors voilà, donc pour la dérivée pour x صار من 0 غادي نمشيو دابا 5b. إذن pour x أكبر من 0, toujours il faut mentionner que la dérivée elle est bien, la fonction est bien dérivable. Donc f' de x, ça sera la dérivée de 1 c'est 0, donc on a la dérivée d'elle moins 2, 1 sur l'exponentielle de x plus 1 prime. C'est quoi? C'est 2, c'est très facile, de l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1 au carré. Lorsqu'il s'agit de choses faciles, je le passe directement. Donc vous savez que pour ça, c'est strictement posé, vous pouvez le remarquer tout de suite. Donc voilà pour cette partie-là. Donc on va passer, je pense, à d'autres questions. Donc 5c. Donc 5c montre que la fonction est décroissante. On va montrer que la fonction est décroissante, puis croissante. Alors donc, pour répondre à cette question, il suffit d'étudier le signe de f'. Alors vous remarquez d'abord sur les deux intervalles. Alors on va noter ici, pardon, je vais prendre le crayon toujours. إذن بالنسبة l'intervalle اللي عاطينا sur l'intervalle moins 1 0. ماذا يعني هذا sur moins 0؟ يعني أن x فهي بين moins 1 et 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x plus 1 il est positif. بالنسبة ل x moins 2, إلا كانت x لا نقصنا moins 2 من de part et d'autre, غيكون un élément négatif. Donc c'est pas la peine de donc ça veut dire que x moins 2 est toujours négatif. Donc ça veut dire que f' qui est le produit de ces deux termes, l'un positif et l'autre négatif, les autres sont toujours positifs, ça veut dire que f' est négatif. C'est-à-dire que f donc est décroissante sur l'intervalle moins 1 0. إذا أعتذر إذا كنت أكتبه هنا بالرموز، بالنسبة لكم انتم خصكم تكتبوا الجملة tout entière. Alors فيما يخص إلا كانت x تنتمي إلى المجال moins l'infini moins 1. Alors on aura deux choses, que x plus 1 est positif, d'après x أصغر من moins 1, ça veut dire que x plus 1 est négatif. بالنسبة ل x moins 2, ça restera toujours négatif, ça veut dire que f' de x elle est positive. Ça veut dire que la fonction en question est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors, كذلك بالنسبة l'intervalle 0 plus l'infini, vous avez f' de x qu'on a trouvé de exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1 au carré qui est totalement positif. Ça veut dire que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il nous reste tout simplement de dresser notre tableau de variation.
donc c'est 5D. Donc voilà, vous avez x, donc f' de x, voilà f de x. Alors je vais choisir une autre couleur. Donc ici, vous avez le domaine, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc ici, vous avez l'élément moins 1 et vous avez l'élément 0. Alors, on a dit ici, on a trouvé positif, négatif, positif. La fonction, on a dit qu'il n'est pas dérivable en 0. Donc, moins 1, elle s'annule. Ici, donc, vous aurez une tangente horizontale. Donc, voilà votre tableau de variation. Il suffit de le remplir, bien sûr. Ici, c'est 0. Ici, f de moins 1, c'est donné par dans l'énoncé, c'est 0,4. Ici, on a trouvé moins l'infini. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, essayez bien de le faire correctement. Donc, je passe maintenant à la question 6. donc تلاحظوا بأن هذا الموضوع فهو موضوع طويل شيئا ما، ولكن يبقى للاستئناس لأنه ممكن يتطرح النصف ديالو أو كذا، ولكن هذا الموضوع فهو مهم. إذا بالنسبة للسؤال السادس اللي تعطيكم 3 سوايع، دونك نظن بأنه كافي باش تصوبوا الموضوع، فقط خاص يكون بنادم يكون عارف اش تيدير. دونك on va passer maintenant à la dérivée seconde pour x أصغر من صفر. Donc f seconde de x هي la dérivée de ce qu'on a déjà trouvé، يعني on a trouvé c'est x au carré moins x. غناخد هاد l'expression اللي هي plus facile، donc x au carré l'exponentielle de 1 sur x. إذا تلاحظوا بأن حتى طريقة العمل خاصها تكون شوية بيان ريفليشي، لانه كاين بعض الطلبه اللي غادي يخدم بهذيك اكس موان زاف و اكس موان 2 جو بونس. اذا خاصك تقلب على لي دو ديريفي هنا وكذا غتكون طويله بزاف. انا حاولت نلخصها لان هذا سي تري فاسيل. دونك فوزافي اف سور جي وعندك ان برودوي. الوغ لا ديريفي دان رابور خاص تكون عارفها، ولا ديريفي دان برودوي خاص تكون عارفها. دونك فوالا جو في passer directement à la réponse. Donc la dérivée de ça, donc la dérivée de x carré moins 2 شنو هي؟ هي 2x moins 1. Donc voilà 2x moins 1 fois le dénominateur اللي هو x carré. Ensuite je passe à la dérivée de l'exponentielle de x carré اللي هو 2x fois x au carré moins x moins 2 le tout sur x carré. Donc voilà, tout ça je dois le multiplier par l'exponentielle de 1 sur x. Et je dois ajouter plus x au carré moins x moins 2 sur x carré que je le garde. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré exponentielle de 1 sur x. إذا حاولوا ما أمكن تركزوا في لا ديريفي، لأن هاد الأمور أغلبية يجهلوها الطلبة أغلبهم، وتبقى مشكل تيبقى يدور في لا ريشيرش ديال لا ديريفي. Donc هنا تلاحظوا بأن جي اكس 4 voilà. Donc je vais faire développer donc x3 moins x carré moins 2x3 plus 2x carré plus 4x l'exponentielle de 1 sur x هنا عندي هنا وعندي هنا نخلي ابار moins x carré moins x moins 2 sur x4. Tout ça fois l'exponentielle de 1 sur x. Donc, si vous faites simplification, donc moins x carré plus 2x carré, il y a x carré. Alors, x carré moins x carré, donc, puisque عندهم نفس المقام، donc بلا ما نبقاو نضيعوا الوقت، غتسامبليفي حتى هاد x carré غتمشي بطبيعة الحال، غتبقى عندنا 5x plus 2 sur x4 l'exponentielle de 1 sur x. Voilà f seconde de x. Donc c'était bien. Donc maintenant on va passer à l'autre cas où x est strictement supérieur à 0. Puis on va étudier le signe.
Alors pour x supérieur à 0, on aura f seconde de x, c'est la dérivée de f', donc c'est la 2, la dérivée de l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1 au carré. Alors ici, il faut noter que la dérivée d'une fonction de type fn, c'est n fois fn moins 1 fois f'. Alors je vais le faire ici pour x plus 1 au carré. Donc ça va me donner 2. Ici, je garde 2 et je dois faire la dérivée d'un rapport. Donc ici, j'aurai e de x fois e de x plus 1 au carré, moins 2 fois l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x plus 1 fois l'exponentielle de x, le tout sur e de x plus 1 à la puissance 4. Donc ça va me donner 2 sur e de x plus 1 à la puissance 4. Il me reste e de x fois e de x plus 1 que je vais mettre en facteur. En facteur de quoi? De e de x plus 1 moins 2 exponentielle de x. Donc ça va donner finalement 2 sur. Alors ici e de x plus 1, ici e de x plus 1, donc je vais simplifier. Donc il me reste e de x plus 1 à la puissance 3 fois, il me reste 1 moins e de x exponentielle de x. Donc voilà 2 fois 1 moins e de x sur e de x plus 3. Donc c'est bien notre donc f seconde de x est égal à bien 2, 1 moins l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x sur e de x plus 1 à la puissance 3. Alors, n'oubliez pas que vous avez ici un terme qui est totalement positif, e de x et de x plus 1, 3. Donc, le signe de f seconde n'est autre que le signe de 1 moins e de x. Donc, on va maintenant passer à le signe de cette fonction-là. Le signe de f seconde. Donc, déjà, on a déterminé f seconde. Je vais le noter ici. On a f seconde de x égale soit égal à 5x plus 2 sur x4 l'exponentielle de 1 sur x pour x inférieur à 0. Et on a égal à 2 fois 1 moins l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x sur e de x plus 1 à la puissance 3 pour x supérieur à 0. Alors باش نوضح الاشاره ديال اف سكوند تنصحكم باش ديروا واحد ان طابلو غنجمعوا فيه هذه الامور كلها وغتكون بلي فاسيل. اذا عندنا اكس، عندنا المجال هو موان لانفيني بلس لانفيني. دونك تلاحظوا بان لا ديريفي ديال هذه ثاني 5 اكس بلس 2 égale à 0 ça veut dire que x égale à moins 2 sur 5. Ici la dérivée est salée au point 0. Donc voilà. اذا هنا تلاحظوا بان هاد 5x بلس 2 ça prend اشاره ديالها ثاني او بوين، هنا غتاخذ الاشاره ديال ا سادير هنا بلس، وما ننساوش بان اكس اصغر من صفر هنا موان. بالنسبه اكس اكبر من صفر يعني ان هذه تنعدم في الصفر، وبان ان موان او دو اكس هي توجور نيجاتيف بالنسبه لاكس اكبر من صفر. اذا فوالا دونك c'est-à-dire si je dis ça c'est f seconde de x. Là je peux ajouter une chose, même si ceci n'était pas demandé, la concavité, c'est-à-dire que la courbe ici sera vers le bas, vers le haut, vers le bas. Donc vous remarquez que ici c'est la question, donc c'est le signe de f seconde. Je vais passer maintenant à ce qui se passe. On dit que la courbe admet de point d'inflexion. إذا من خلال ما توصلنا إليه تلاحظوا بأن la dérivée seconde elle s'annule en 2 points. Ou bien من خلال جدول تنعرفوا بأن f seconde يعني أن f seconde change، نبقى نكتبوا الجملة هذه elle change de signe en 2 points
qui sont, je peux l'appeler I1, moins 2 sur 5 dont l'image était donnée dans le sujet, et le point I2, 0, 0, qui sont donc deux points d'inflexion de CF. Alors, on va passer à la construction de la courbe. Voilà la construction de la courbe. Alors, pour construire une courbe, il faut toujours mettre votre tableau de variation devant vos yeux. Vous avez bien sûr la fonction S annule, la dérivée S annule au point moins 1, c'est-à-dire au moins 1, vous avez une tangente horizontale اللي تشوفوا هنا. وعندكم واحد المسألة مهمة جدا غادي نحاول نذكرها. إذا بالنسبة للتراساج دو لا كورب هو الإشكال الواحد. إذا عندنا هنا vous avez remarqué ici راه هاد البوان هادي تقريبا هي 0,4. دونك هنا عندنا une tangente au point moins 1 et on a une tangente هنا. La fonction n'est pas dérivable en 0, mais à droite de 0, il admet une demi-tangente dans l'équation et t, y égale à x sur 2. Et à gauche, on a trouvé que y égale à 0. Donc voilà, j'ai tracé les deux tangentes t et t' au point 0. Vous avez un point d'inflexion, le point I1, le voilà. Et vous avez un autre point d'inflexion, I2. Alors, le point I2 c'est 0, voilà le point I2 et le point I1. Donc voilà, il y a autre chose que je voudrais signaler, c'est que la courbe elle passe par moins 2. Donc il suffit de résoudre f de x égale à 0 quand x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. C'est très facile, ça vous donne x égale à moins 2. Donc la courbe va passer moins 2. Donc il ne faut pas oublier le traçage de la droite asymptote oblique, y égale à x plus 3. Et donc la courbe, il va côtoyer cette droite-là vers moins l'infini. Et l'asymptote horizontale qu'on a trouvé en plus l'infini est égal à 1. Et donc la courbe va passer au-dessous de sa tangente t pour côtoyer la droite y d'équation y égale à 1. إذا هذا فيما يتعلق بلا كورب. نشوفوا دابا اشنو كاين. غادي نمشيو لا كيسيون جو بونس لا كيسيون 8. دونك سوا جي لا ريستريكسيون دو لا كورب، يعني اللي تكون جي هي قصور الداله. اذا اش غنشوفوا ما المطلوب. اذا بالنسبه لهذا التأويل ديال هذا السؤال هذا، يعني أن جي دو إكس راه هي اف دو إكس، بحيث إكس أكبر من صفر. يعني غادي ناخذها ديريكتومون اللي هي 1 موان كذا، غندير نحاول نخرجها ديريكتومون. دونك لأن اف دو إكس هي إكس 1 بلس ليكسبونسيال دو إكس سور إكسبونسيال دو إكس بلس 1، تنظن غنديرها مباشرة. غادي ندير واحد المقامات غتبقى عندي هي ليكسبونسيال دو إكس موان 1 سور ليكسبونسيال دو إكس بلس 1. هذا للتذكير فقط، لأنه من خلال التعبير ديال اف دو إكس بحيث أن إكس قلنا أكبر من صفر. إذا نبين أن الدالة تقبل الدالة العكسية. إذا نركزوا على جوج حوايج، وهو أن الدالة فهي دالة متصلة في الصفر، و نقدروا نقولوا كونتيني سور ميم سور 0 بلس لانفيني، وهي تزايدية. إذا معنى هذا أنها تقبل دالة عكسية. Alors j'ai admis une fonction réciproque que je note g-1 défini sur un intervalle j qui n'est autre que g de i, c'est-à-dire g de 0 plus l'infini, que je peux prendre à partir de mon tableau de variation. يعطينا 0 1. alors السؤال الثاني، هذا السؤال 8a 8b
trouver la limite de g de x lorsqu'il tend vers g moins 1. إذا لاحظتوا مزيان لأن la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, on a trouvé égal à 1. Ça veut dire tout simplement que la limite de g moins 1 de x lorsque x tend vers 1 par valeur moins égale à plus l'infini. Alors, comment on va dresser notre tableau de variation? Donc, ça sera comme suit. Donc, voilà x, voilà g moins 1 prime de x, voilà g moins 1 de x. Alors, on travaille, g moins 1 est défini dans l'intervalle 0, 1. Comme g est strictement croissante, il en est de même g moins 1. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, ici, vous aurez plus l'infini. Ici, vous aurez 0. Donc, voilà le tableau de la variation de la fonction g moins 1. Donc, on va passer maintenant à la question C. Montre que g moins 1 est dérivable en 1 demi. Puis, on va construire la courbe. Donc, ici, je vais montrer que la fonction g moins 1 est dérivable. Donc, g moins 1, on veut montrer que g moins 1 est dérivable en 1 demi. Il faut remarquer que g de ln de 3 égale à 1 demi. غادي تقول لي استاذ كيفاش درتي لها استاذ؟ غادي نقول لك بانه باش نبين بان g moins 1 est dérivable en moins 1 demi, il faut trouver un certain x0 tel que g de x0 égale à 1 demi. Alors il faut résoudre l'équation g de x égale à 1 demi. Et qui dit g de x égale à 1 demi, ça veut dire que x moins 1 sur x plus 1 égale à 1 demi. Ça veut dire que 2 fois l'exponentielle de x moins 2 égale à e de x plus 1. Autrement dit, e de x égale à 3. Ça veut dire que x égale à ln de 3. Donc voilà, ln de 3. Alors pour montrer que g moins 1 est dérivable en 1 demi, il suffit de montrer que g est dérivable en ln de 3. Ça veut dire quoi? Il suffit de chercher la limite de g de x moins g de ln de 3 sur x moins ln de 3 lorsque x tend vers, bien sûr, ln de 3. Alors là, ça, c'est une question un peu difficile parce que pour trouver cette limite, c'est un peu risqué. Alors, je vous propose tout simplement, puisque g étant dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et comme on a trouvé g moins 1 de 1 demi égale à ln de 3, alors tout simplement, ça veut dire que g moins 1 est dérivable en 1 demi. Et g moins 1 prime de 1 demi, ça sera 1 sur g prime de g moins 1 de 1 demi. Ça veut dire 1 sur g prime de ln de 3. Il suffit de trouver g prime de ln de 3 que j'ai trouvé égal, après simplification, 3 sur 8. Alors ça veut dire que g moins 1 prime de 1 demi, c'est l'inverse, donc c'est 8 sur 3. أتمنى أن يكون جوابي صحيحا، لأن ليس لدي كتاب كما أشير على ذلك دائما، فأنا أتعامل مع التمرين بكل تلقائية. إذا حاولوا تتأكدوا من هذه القيمة، إذا كانت خطأ ولا شي حاجة أعتذر عن ذلك مسبقا.
اذا تعطيكم من الطريقه كيفاش غديروا، ولكن تبقى المساله هذه واش صحيحه ولا تبقى كالكولاتريس وصافي. اذا على كل غادي نمشيو للسؤال الموالي. بالنسبه للاكورب غادي جو في لا ليسي جوسكو لا فان، لان عندي واحد التويشيه غنزيدها لكم، خصكم تخليها للاخر. اذا بالنسبه للكيسيون 9 ا، اذا بالنسبه لهذا قالك فيريفي كو جو دو اكس موان اكس، اذا دائما هنا اكس اكبر من واحد. الوغ جي دو اكس موان اكس هي ليكسبونونسيال دو اكس موان 1 سور ليكسبونونسيال دو اكس بلس 1 موان اكس. اذا باش نبينوا بانها تساوي هذه، دونك هذه شويه ديفيسيل. انا غنعطيكم الطريقه كيفاش غندير لها. انا ربما درتها بحالكم، ربما كانت طريقه اسهل ممكن. انا الهدف ديالي واش هو تبقى عندي في المقام او اكس بلس 1، وهنا عندي لاحظوا معايا هنا كاينه اكس موان 1. اذا اكس موان 1 يعني هنا كاين واحد موان 1، موان 1 منين جا؟ يعني راه اكس سور اكس. اذا غنحاول ندير هذه شنو هي؟ راه هي او دو اكس، هاد نقدر ندير هنا بلس 1 موان 2، لان 1 موان 2 سي موان 1. فوالا سور e de x plus 1 moins x. Alors e de x plus 1 sur e de x plus 1 هو ماذا؟ هو واحد، وغتبقى عندي موان 2 sur e de x plus 1 موان x، ou bien غندير موان x، هاهي عندي موان 1 وغتبقى عندي هنا بلس 2 sur e de x plus 1. كاينه طريقه اخرى، ولكن المهم لديكم واسع النظر. المهم يمكن لك تقدر انت تنطلق من هنايا وتوحد المقامات، وغادي تلقى النتيجه ديال جي دو اكس موان دي اكس، وكفى الله المؤمنين شر القتال. هذا هو الطريقه. اما هذه طريقه شويه تبقى دي تروك كو جو فو بروبوز. الوغ وصلنا لهذه المساله، قال لك الوغ استنتج ان سي خاص تكون تحت هذاك. اذا تلاحظوا بان ما تنساش بان اكس قلنا اكبر من يعني ان اكس موان 1 فهي موجبه. بالنسبه للاخر الترم الاخر اللي هو 2 اكس بلس 1 فهو دائما موجب، يعني ان هذا الترم كله فهو اكبر قطعا من صفر، وبالتالي عندنا ان موان هنا، صافي دو كو جي دو اكس موان اكس فهي اصغر من صفر، مما يعني ان جي دو اكس اصغر من اكس، اي ان المنحنى ديال سي جي غادي يكون تحت المستقيم الدلتا ديال المعادله y إيكال AX. السؤال 9B. Montrer que la fonction est une primitive. Alors, pour montrer que c'est une primitive, il suffit de faire la dérivée de grand H. Pardon. إذن لدينا H de X اللي هي X moins ln de E de X plus 1. Donc on doit chercher H' de X هي 1 moins la dérivée de ça n'est autre que E de X sur E de X plus 1. Donc si je vais mettre au même donateur X plus 1 moins E de X sur E de X plus 1, soit 1 sur E de X plus 1 اللي هي H de X. إذا نقولوا بأن H est une primitive، فهي دالة أصلية de H de X comme vous voulez. Alors دابا نمشيو للسؤال الموالي اللي هو الهدف من هذا السؤال. إذا on va calculer l'air. إذا on va calculer l'air limité par la droite الدلتا السي دو جي. ولكن هنا لابد من الإشارة واحد المسألة مهمة، وهي أنه entre 1 ln de 4 c'est 2 fois 1,4, donc voilà ln de 4 et voilà 1. Donc vous avez une courbe quelconque et vous avez une droite d'équation y égale à x, et on a montré que c de g fait toujours تحت هذا. إذا l'air qu'on cherche normalement c'est cette aire là. Alors vous remarquez que y fait فوق المنحنى. إذا غتكون نقول بأن l'air c'est quoi? C'est l'intégrale entre 1 et ln de 4 de y moins g de x dx, c'est-à-dire l'intégrale entre 1
et ln de 4. On a déjà montré g de x, يعني هنا شنو y هي x, x moins g de x. Donc c'est l'intégrale ديالاش ديال je la fais directement ديال x moins 1 qu'on a trouvé plus 2 sur e de x plus 1. Donc on doit chercher l'intégrale de cette fonction là. Alors بالنسبة للterme الأول c'est très facile. Donc l'intégrale de x c'est x au carré sur 2. L'intégrale de 1 c'est x entre 1 et ln de 4. Il me reste plus 2. Alors l'intégrale de 1 et ln de 4 de 7 1 sur 1. وهذه شنو هي autre que h' de x dx. Donc غتعطينا هنا ln au carré de 4 sur 2 moins ln de 4 moins 1 demi plus moins 1 demi, c'est bien ça, moins plus 1. Plus 1, c'est bien ça, plus 2 fois h de x entre 1 et ln de 4. Donc, la هي ln au carré de 4 sur 2 moins ln de 4. هنا غتبقى عندي هنا plus 1 demi plus 2 fois. Alors, h de ln de 4 هي ln de 4 moins ln de l'exponentielle de ln de 4 اللي هو 4 plus 1 غنديرها directement هي ln de 5 moins 1 plus ln de e plus 1. Donc, finalement, je vais trouver هي ln au carré de 4 sur 2 moins ln de 4 plus 1 demi plus 2 ln de 4 moins 2 ln de 5 moins 2 ln de e plus 1. إذا تلاحظوا بأن شوية طويلة معليش. Donc c'est-à-dire que l'air égale donc ln au carré de 4 sur 2 plus ln de 4 moins 2 ln de 5 moins 3 demi moins 2 ln de e plus 1. Donc ici tout ça, il ne faut pas oublier, multiplié par l'unité d'air. Alors l'unité d'air, puisqu'il vous donne 2 cm, donc 2 fois 2, c'est 4 cm au carré. Donc vous allez multiplier tout ce terme-là par 4. Donc 4 sur 2, c'est 2 ln au carré de 4, plus 4 ln de 4, moins 8 ln de 5, moins, donc 4 sur 2, c'est 2, donc moins 6, moins 8 ln de e plus 1. إذن أتمنى أن يكون جوابي صحيحا لأنه ليس على كل هذا هو الجواب ديال لاغ. ما عطوش بقى شي أسئلة أخرى. بقات السؤال رقم 10. إذا السؤال رقم 10 كما ترون قال لك لتكون h تعني لا ريستريكسيون دو اف دو اكس على مجال مول لانفيني. دونك غادي ناخذو فوالا. إذا يعني هذا أن h دو x إيكال كوا هي f دو x ولكن على المجال موان لانفيني موان زي، يعني غتكون هي x بلس 2 cette fois-ci fois l'exponentielle de 1 sur x. Alors parce que x appartient à moins l'infini moins 1. Alors question الأولى هو la limite de h de x lorsque x tend vers 1 moins. Donc limite de h de x lorsque x tend vers moins 1 moins. Donc si vous remplacez x par moins 1 plus 2 c'est 1, donc après l'exponentielle de moins 1 ou bien 1 sur e هي la valeur اللي عطاونا قبيله 0,4. إذن بالنسبة la limite de h de x en moins l'infini c'est moins l'infini. هذا يعني أن la limite de h moins 1 de x lorsque x tend vers moins l'infini c'est bien à moins l'infini. N'oubliez pas que h moins 1 donc elle est définie de moins l'infini 1 sur e vers moins l'infini moins 1. Alors بالنسبة للسؤال A، بالنسبة للسؤال B وهو déterminer la nature des branches اللي لاحظتوا معايا بأن d'après
ce qu'on a déjà mentionné. On a remarqué qu'on a CH, il admet une asymptote oblique d'équation y d y est égal à x plus 3. Alors, la courbe h-1 va admettre donc une asymptote oblique, mais d'équation d' y égale à x moins 3. Et donc voilà, on précisera l'équation cartésienne, donc il y a x moins 3. Ou finalement, on va chercher la limite. إذا بغي وجدنا هذه يعني une asymptote oblique. إذا absolument, on va dire que limite lorsqu'il tend vers moins l'infini de h moins 1 de x moins à la droite y est égal à 0. C'est-à-dire limite lorsqu'il tend vers de h moins 1 de x moins 3 égale à 0. Donc voilà بالنسبة لهذا الامتحان. دونك بقى ليا نتراسيو لا كورب ديال لا فونكسيون ريسيبروك ديال جي موان 1. اذا هنا بالاضافه هنا حاولت نتراسي حتى لا كورب بالنسبه لاش موان 1. عطيتها لكم هذا كسؤال اضافي. تراسيو لي دو كورب يعني لا كورب ريبريزونتاتيف ديال لا فونكسيون h et la représentation de la fonction g. Alors je vais vous le montrer parce que c'est très difficile. Donc بالنسبه la fonction g sur 0 plus l'infini, voilà la fonction g qu'on a déjà traitée. Et la fonction réciproque d'IL g-1 sur 0 plus l'infini, il suffit de tracer la droite y égale à x et choisir deux points. Et vous allez faire la symétrie de ces points par rapport à la droite y égale à x. Alors, la droite, la fonction min moins l'infini tel moins 1, voilà la courbe qu'on a trouvée. يعني ما كملتهاش لحد هنايا خدينا غير من moins l'infini tel moins 1. Alors, la représentation de la fonction réciproque de h-1, il faut toujours suivre la même stratégie. Donc, vous allez choisir certains points de la courbe CH et en utilisant vos accessoires, à savoir l'équerre et le compas, et vous allez trouver la symétrie de ces différents points, bien sûr, en n'oubliant pas que vous aurez toujours un angle droit ici. Alors, voilà votre courbe. Alors, pour la représentation de la fonction de la courbe d'équation d', voilà, d'équation x, ça c'est l'équation y égale à x moins 3. Donc ça c'est la droite d' d'équation y égale à x moins 3. Donc j'ai tracé bien sûr la courbe et j'ai représenter la fonction h-1. Donc la fonction h-1 ici n'était pas demandée, mais je vous propose de la faire, ainsi que la fonction réciproque g-1, c'est bien mentionné. Donc voilà, grosso modo, voilà votre sujet là. Donc j'ai répondu à toutes les questions qu'on vous a posées. Donc c'est un sujet très difficile parce que ça nécessite une compréhension globale de tout ce que vous connaissez dans votre cours. Il faut quand même avoir une certaine concentration, parce que si vous répondez d'une façon plus vite, vous pouvez risquer de mettre des erreurs. إذن على كل الموضوع كما قلت فهو موضوع شيق وممتاز جدا نزول عند رغبة أحد الطلبة. إذن فألح فيه على أن أقوم بهذا الامتحان فقمت به إن شاء الله، وأتمنى أن يكون جوابي مقنعا ومفهوما وبدون خطأ. إذا كانت هناك بعض التعليقات فبطبيعة الحال مرحبا بها، ولا تنسونا من الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة، وهذا أضعف الإيمان، لأن تلاحظ بأن الفيديوهات اللي تنطرح دائما تكون المشاهدات قليلة، ولا أدري ما السبب في ذلك. اللهم أتمنى خيرا إن شاء الله. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.